Bubagara ta masalangka ambasa town holo narak social media ne bisite khanai man khana bokok kai tham saka tamo kok saka এক নম্বর কক সাকা সিপিএম বামফ্রন্ট 25 বছর রাজত্ব খাইমানি ইয়াগলব ত্রিপুরা সানে বাই মুংসা সামং খালিয়া অথচ যে হল মিটিং খাইতংমানি মিটিং খাইমানি ও হল বামফ্রন্ট মানিক সরকার উদ্বোধন খাইমানি হল ইয়াংখা সাইতংখা কোনো খাইয়া হনাই তিনি গসিরামা থাঙে মিটিং খাইও ব জায়গা গসিরামনি টাউন হল কমিউনিটি হল সিনি যে প্রার্থী রাজন রিয়াং বিনে বাবা পরংনি বড় বাইব থাজাক মানে ও বিনে মঙ্গই সর্বজয় রিয়াং সিটি কমিউনিটি হল ও হল থাঙে বাহাইনো সানাই বামফ্রন্ট কোনো খাইয়া বামফ্রন্ট কোনো খাইয়া আঙ্কালাই তিনি ত্রিপুরা রাজ্য যত হল যত লামা যত তৈ যত স্কুল যত কলেজ সিনিবো সাবতেরা পরিমাণি সাব খাইকা সালা সাব খাইকে গঙ্গানগর 12 স্কুল সাব খাইকে হ্যাঁ শিকারি বাড়ি না সাব উপনগরী খাইকে সাব জোনাল অফিস খাইকে সাবা জায়গাও তওয়াল স্কুল খাইয়াই তিনি সাব হোস্টেল খাইয়া লালজরিও 3-4টা হোস্টেল সাব খাইয়া বামফ্রন্ট খাইয়া অথচ বামফ্রন্টনি মাইসাও বামফ্রন্টনি লামাতে হিম বামফ্রন্ট কারেন্ট মানে কারেন্ট তলাও দঙ্গ বামফ্রন্টনি লামাতে গাড়ি কাউই থাঙ্গাই বামফ্রন্ট কোনো খাইয়া হনো তাখর বখর সিনে ববুগ্রা যাসে পাজে কক সাवना আবা আং বিশ্বাস খাইমানিয়া বুবগ্রাব রাজাবো পাজে কক সাওয়াবো সাইমান খাতা বগলে এ রাজা অঙ্ক মতায় বাক্সা পাজে কক সানেন কই যাবলে বস তো বাহিক পাজে কক সাকাবো বুট নি বাগে 2 নম্বর তাম কক সাকা ত্রিপুরানি ইতিহাস নাকি বামফ্রন্ট মুসিচিরি খানাই ও হল মিয়ানি হল সালাঙ্গো সালা ত্রিপুরানি ইতিহাস जों বামফ্রন্ট মুসিখা রাজবাড়ি উজ্জয়ন্তী প্রসাদ নাথ 1948 সালত 80 লক্ষ টাকার সাবো ফাল সিংলা ববগ্রানো প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্যন বিনি নানা কাঞ্চন প্রভা দেবী ও উজ্জয়ন্তী প্রসাদ না পর্যন্ত 80 লক্ষ টাকার ফালাইকা আছে দেওয়ালিয়া নির্মহল 50 লক্ষ টাকার ফালকা 1948 সালত সিনি ত্রিপুরানি ইতিহাস মানে কক বরক সানেন অধিকার দङ সাবা এতদিন কক বরক না তাতারা সেইবো থাকা বামফ্রন্ট ফাইয়াই তিনি কক বরক না বিএমএ সিমিয়া পিএইচডি সিমিয়া তিনি কক বরক বাই জাদু কলেজ সাবই হজাগিরি মোসাওই বুইসো মোসাওই তিনি বিএ পর্যন্ত পড়ে দেয় 2টা কলেজ খুলগে রেখা সাবো খাইজা দশালা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য ইউনিভার্সিটি সাবো স্নামকে ইতিহাস মুসিখা হ্যাঁ ইতিহাস মুসিখা বীর বিক্রম কিশোর মানে তো আসাই মানে 100 বছর 100 বছর ভবন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ও সাবো খাইকা নিনি রাজবাড়ি নং ফালাইছিরিকা গলাই তো মানে ও রাজবাড়ি ও প্রায় 100 কোটি টাকা খরচ খাই সিনি রাজা রক্তে তমং সামং পোশাক আশাক নতেই তিনি আজাগান নাইনানি খাই স্টেট মিউজিয়াম সাবো খাই রেখাবা সাবো খাই রেখা নং খাইকা नों राजा खाइजाब राजानि परा नों कांग्रेस तामनाय मन्त्रि खाब नों एमपि खाब नों खाइजाब बामफ्रन्ट से खायो आबसे तिनो जागा फाइ पाजे कक सापायो बामफ्रन्ट नाकि ত্রিপুরানি ইতিহাস মুছিরি नायो ত্রিপুরানি ইতিহাস যতটুকুন সম্মান নেনি দরকার অসম্মান সিং বামফ্রন্ট সরকার খা অসম্মান সিং রেখা 3 নম্বর তাম কক সাকা মিয়া টাউন হল ব বিজেপি মিলে মানে
বিজেপি বে কথালাই মানে তামনে বাই কথালাইখানি সাকা ত্রিপুরা রাজ্যनि ত্রিপুরা सानि उज्जवल भबिष्यत खायनायनि बागै सिनि सिख्लारावनो उज्जवल भबिष्यत खायनायनि बागै ब अमित शाह मानिक शाह बिप्लब देव बाय কথাलाइखानै बिप्लब देव न साका ब बिप्लब देव मेरा परम मित्र जे आनो माधव बारिवा कगै शंकर देव बर्मा पहर देव बर्मा न खाकरा मेथै कगै खिगलाय रेखा बन खातिनि परम मित्र अच्छा बीजेपी मिलुवै नों त्रिपुरा सानि तमा उज्जवल भबिष्यत खायनाय दसाला आं प्रदत्त किशोर मानिकखौनो सोंना नायो बबग्रानो सोंना नायो नोंनि बीजेपी नि सरकार नोंनि बबग्रा संनि सरकार सीए आइन चालू खायै नों त्रिपुरा सानि भबिष्यत उज्जवल खायनाय जवाब दे परिष्कार কক साला बामफ्रन्ट दिल्लीआव मनमोहन सिंहनि सरकार फरेस्ट आइन खायै फरेस्टनि पाट्टा रेखा कायसा कुसुनि सिमाना निर्धारण खाथिनि बुल तुलति दङै मानो किन्तु 1,30,32,000 पाट्टा मानै तिनियाव जागाबो जों राबार गायलायो तामनाय फल फकला गायलायो ओ राबार तामनाव जागोनते प्रधानमंत्री तामनाय कृषि योजनाने 2,000 टाका खायै 6,000 टाका बोसोर रां मानो ओ रां बनते कृषि लोननि व्यवस्था खायै जों तिनो पाट्टानो फनोय कृषि लोन पर्यटन नावै কোনো রকম থাংনাयनि ব্যবস্থা খাইতং মানো दिनै नरेन्द्र मोदी ताम खायका ओ पाट्टा मानमानि ओ पाट्टानि सेगैनावै नानाय बागै 2023 नि 28 डिसेम्बर आइन खायका फरेस्ट कनजारभेशन एक्ट ताबक जे पाट्टा मामानि आइन इंटरनेशनल बॉर्डर एलाका থেকে 100 किलोमीटरनि बिसिनि जारा तंनाय ओ पाट्टा ताइ चलिलिया आबो दुमासमानि कागज संनाय नों त्रिपुरा सानि भबिष्यत उज्जवल खायनायनि पाट्टानि जागा सेगैनावै फिसलय नों पाट्टा सेगैनावै त्रिपुरा सानि भबिष्यत उज्जवल खायनाय साला अंगि नामान साला ताखर बखर अरे धर्म जेकुनु बरक धर्म खायनायानो ख्रिस्टान खायनाय हिंदू खायनाय थुरु खायनाय जानि जाजा हामजाक माने हांखाय बेंखाय स्वर्ग जाय नों तामखे स्वर्ग थांनाय नों ठीक खायदि दिनै ताम साका सिनि बुबग्रासनि सरकार नरेन्द्र मोदी सरकार ख्रिस्टान जारा त्रिपुरा साननाय बंनि 342 दारानो संविधान संशोधन खायै बंनि ख्रिस्टान त्रिपुरा सानि सार्टिफिकेट बातिल खायै बंनो जेनेरेल सामलायनाय त्रिपुरा सानि काहामनाय नों त्रिपुरा सानि भबिष्यत उज्जवल खायनाय त्रिपुरा सा ख्रिस्टाननि अधिकारनो सेगै नों त्रिपुरा सानि भबिष्यत उज्जवल खायनाय हैदा अंगि नामान जसाला ताखर बखर मानामान माया तबे जों परिष्कार सायनानै नायो बबग्रानि सरकार प्रद्युत किशोर देवबर्मा जेसाक पाने सीए आइन चालू खायनायनि नायथं इंडिया जोट फाकांकाय ओ सीएनो सिसेगै आगै हर सकनाय ओ आइन बातिल खायनाय ओ आइन त्रिपुरा राज्य भारतबर्ष चलिनायनि दिया शुद्ध आबैसमिया যদি খ্রিস্টানनि सार्टिफिकेट बातिल खायनायनि खरांथि साकांकाय इंडिया जोट फाकांकाय যারা খরাংটি সানায় বখরক সুবাইনাय পরিষ্কার কক আমতে কাইন খাयनो रिया नों जे धर्म हामजाकपानि धर्म खायदि नों सरकाराव थानाय नरकाराव थानाय नों ठीक खायदि किन्तु अब खायनायनि सों फरेस्टनि पाट्टा नों प्रद्युत किशोर देवबर्मानि सरकार नोंनि सरकार बुबग्रासनि सरकार नरेन्द्र मोदीनि सरकार पाट्टा सेगैनानै बागै आइन खायखा बोले इंडिया जोट फायखाय ओ आइनो बसं सिसेगै हर सकनाय जों खायनाय रिया परिष्कार अरे ताम कगबो आहायनो से ताबो एहे बयस थांखाना बोला जय संग्रामनि थांखा बोला मिया सिनि दाबर मानंके मिया गरिया थांगो बियां गरिया बियां बुस बियां हांराय बियां हजागिरि बियां असा बियां क्रिसमास बियां गुड फ्राइडे बरक इयागो रां तंखोसो बोला रां तंगो रोजगार तंगो आइन दिगा कोनो खबर से करे कोनो से खबर करे आहाके बरक बासि मिन्दिया ताखुरो बुखुरो सिंजे बुट सानमानि अब इनका सामुं रेदे बरक रे मोथांदि साख्रि बाख्रि सिख्ला रक
neng BJP ngi mana Tripura mata khai mana IPF khai mana CPM khai mana o Narendra Modi soni tong sakle o Manik Shah tong sakle Bubakra Singh Sarkar tong sakle Siklarok ambasa la subdivision poriboi Ganganagar poriboi Kulayo poriboi Sikaribari porile tai chakri mane emang tai nungna nikricha nuglia karon sini সরকার ngaকে 100 জনা চাকরি প্লাংখিনি 40 জনা নাম্বার 30 জনা নিডি 30 জনা সিনিয়রিটি ও গঙ্গানগরে বড় মাননাই শিকারি বড় মাননাই আমবাসনে মাননাই আগরতলা পরিনাই মাননাই আহেকাই সিং চাকরি বাকরি রই 1,61,62,000 চাকরি রেখা তিনি বিয়ান চাকরি তিনি যে চাকরি নিয়ম খাকাতামো যে নাম্বার কাহাম পরিমাণ নাই মানাই বস চাকরি মাননাই Engkai Ganganagar poriboi yang Agutala niwe competition painai para paino abo ba mayung bai tamonai gadano solai ma siklainai bole ha boro pai tongnai ba nge neng pai angka malia abo ni bagai ja JRPT chakri langkha koijona mangkha ambasa mahkumawo CPM ba Tripura mata khainai BJP khainai Hamlet bahini tamnai goda bahini tam bahini singkamo bike bahini BJP ni bagai to competition khalia mangkha sakri mannai manglak o policy jotodin tong saboro jotodin tong manglak hangkai oboka hokna nangana siklarna mathangna nangana hazar Tripura rajyani borok tabo Tripura rajya Buma bufap, bihik besap, takut bukona kibuai, Bangalore tangai, Chennai tangai, tini tangai, osustango, kok bujia, khub bujia, hamya kelayo, dokter ba kok semia, kethi porong kelayo, kethi di pojon tu phegoti phimia, Tripura jamba haitang mane. Mitra jai parap, mitra jai kami, Kanchanpurni, riang bosti elaka, ang kumod Porma. Sini Rajendra Riang, dui Rajendra Riang thangka. Khoraktam mas kaisewa khoraktam thikya. Buma kethini mokhang boslang mokhang nuguimiya. Kethai tuimiya. Bahai Biang thakaba sarkar double engine sarkar po sini Manik sarkar kan lota basi tu rang tu po borang ka bantek basi tu bunai Biang banting ni rang bang thamajek bos honisa khabase tobe he o mondol Tripura mothani neta borok sawo angus kango o 4.5 mailo thani phunuka মন্ত্রী ni jota sa 30,000 টাকা দাম sini Tripura region মন্ত্রী taw jota kamani দাম sini ADC member ni netara kaisa ang haino age ADC member ni puro 15,000 10,000 টাকা ni mobile tabu 1.5 lakh টাকা ni mobile tiu rang borok sawo bamfront tong hangkai 100 টাকা ni bisingo 90 টাকা 90% borok ni bai khorosongo আর তিনি বিজেপি Tripura মথাই পেপিংগান ক্লাই 100 টাকা ni bisingo 90 টাকা ও মন্ডল এমএলএ এডিসি মেম্বার লোক খাইও 10% borok masawo 10% borok masa মানে বাগিনো বাজার চলে ব্যবসা বাণিজ্য চলছে না তো এই কারণেই তো ও অবস্থা হাকে চলি মিয়া তিনি রাজ্য সরকার একই অবস্থা তিনি এডিসি 4 বছর সরকারি তংখা মানগ্রাম প্রযুক্তি ডেভেলপ এডিসি মেম্বার অ্যাডভাইজার 4 বছর 4 টাকা নি সামুং টাকা 4টা সামুং টাকা হাইদা ক্ষমতা টাকা ফুনুতে ইয়াসি তাসি চিরওয়ানি সাহস তংখা কালাই চ্যালেঞ্জ কে সাও কাজে তা খরবখরা তাকলাইনে ভোট খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা চাইতে পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভালে এমএলএ সঙ্গে মন্ত্রী সঙ্গে ঠিক আছে দেশনি আইন বাহাইং নাই রাগা বাহাইং নাই বরংনি থাংনানি বাহাইং নাই চাকরিনি পুলিশ বাহাইং নাই বেবাক তাবক দিল্লি ঠিক খায়ো দিল্লিও যদি পরিবর্তন থাইমে গাই এই যে সিনে যে বগুড়া সামানে লাস্ট ফাইট আং সাও Tripura রাজ্যনি বাগাই ভারতবর্ষনি বাগাই গরিব বরকনি বাগাই তাকলাংখা সিনি বাগাই লাস্ট ফাইট অ ফাইটার সঙ্গে যদি মে গাই সিনি কপালো অনেক দুঃখ দंनाय আবনে বাগাই তাখর বখর বলতা খাই বিদি বলতা খাই
যারা বিজেপি ত্রিপুরা মথা সিনি बर' थांगायाखै आरे जों ত্রিপুरा मथाल' दामनो बागै सिथामाबा बिजेपिनो गासैनानो बागैसो ত্রিপুরা मथा सिथामाने आबोनो बागै केबो बिजेपि बर' लाल मथासो होनबोनो ও বিজেপিनो সাথে সিনি বুবগ্রা আসলে এই যে আতাত অ্যালায়েন্স ওর কারোর স্বার্থ নাই, এটা দুজন লোকের স্বার্থ। একটা হইল প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মার পরিবারের স্বার্থ রক্ষা হবে, আর একটা স্বার্থ রক্ষা হবে নরেন্দ্র মোদীর। যে কোনো এটার মধ্যে নীতিও নাই, আদর্শ নাই, ত্রিপুরার যে কোনো স্বার্থ নাই, শুধু দুটা লোকের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য এই আতাত হয়েছে। কাজে এই অশুভ আতাতকে সবাই মিলেই আমাদের পরাস্ত করতে হবে। মানানোब्ला মাননাय নিশ্চয়ই তাখর বখরা ভুলতা খাজি আবনি বাগে বেবাক খাকরা খাবাসা দে কি না কোনো কারণ করে সুংন যদি নাই 4 তারিখও বুট কোনাঙানো 5 তারিখও जों बेबाक न मास कायसा ताकलाखे जों भिडिअ सब खाले सिगदा मास कायसा खाने आम बागे या तंदे खा तिना कक करे बेवना तैसा हमबाया फरे खलमुया फरे आं आनि कक पारेखा बेवना हमबाय इन क्लाब जिन्ना।